LB uji coba teman-teman. Wah, lokomotifnya Longhood. Mantap teman-teman. Berjalan ujung panjang dari Manggarai ke Cikampek. Jarang-jarang nih ada momen kayak gini. Nyelip ada kereta coklat itu di sana. Belakangnya ada kereta pembangkit stainless. Sebelas 14.32 12.01 10.10 14.38. Ya, rangkaian ekonomi New Gen kereta eksekutif XPLH Turangga tadi, eksekutif stainless punya Bandung. Terus tadi ada kereta priority dan di belakang ada kereta pembangkit stainless teman-teman. Posisinya Longhood arah ke Cikampek, arah ke timur.